Hello, International Relations Fellas. It's our second episode of podcast Obrolan Mahasiswa. My name is Angel and I will be hosting this episode. And now, here we already have two students of International Relations. Aku mau tahu dong nama kalian siapa? Ya, aku Ferry, mahasiswa HI di Unsika. Sekarang maksudnya aku angkatan 2021 dan di sini juga ada teman aku. Halo, aku Idiasi, bisa dipanggil Widi. Aku dari HI Unsika 2022. Kalau begitu kalian semester berapa nih sekarang? Kalau sekarang sih aku menempuh di semester 3. Oke, semester 3 Widya. Kalau aku baru semester 1. Oke, aku sendiri nih ya sebagai mahasiswa HI ya tahun 2020. Berarti aku sekarang semester 5 ya. Aku mau tahu dong first impression kalian pas masuk prodi HI gimana sih? Ya, kalau pas masuk sih waktu itu kan aku pikirnya aku masuk HI nih. Oh, kita belajar banyak bahasa dong di HI ini. Iya. Nah, dan ternyata pas aku masuk ya Kak, ternyata bukan cuma bahasa doang yang kita pelajari gitu. Kita belajar diplomasi antar negara, ada politik juga, ekonomi, bahkan sampai hukum-hukum antar negara pun kita itu dipelajarin gitu. Dan jujur aja ya, itu di luar ekspektasi saya gitu. Oh, pembelajarannya jadi luas banget ya? Iya, betul. Lebih dari apa yang kamu perkirakan. Kalau Widya sendiri gimana first impressionnya? Kalau aku hampir sama sih. Tapi kayak rada-rada stres gitu awalnya kan kayak ini belajar apaan sih, aku nggak ngerti kayak gitu. Tapi kayak ya udahlah udah masuk gitu kan. Jadi jalanin aja. Jadi go with the flow ya? Iya, betul banget. Nah, kan tadi kata kamu sendiri pembelajaran HI ini luas banget. Sesuai judulnya kita tuh mempelajari dunia internasional. Menurut kamu apa sih yang paling seru dari materi-materi tentang internasional itu? Kalau dari aku yang paling seru tuh sesuai prodi kita gitu, hubungan internasional. Jadi yang paling seru tuh pas kita ngebahas tentang apa internasional itu sendiri gitu. Jadi di internasional itu kita belajar apa sih? Nah, dari situ kita belajar pokoknya bukan cuma apa yang ada dalam negara kita, tapi juga semua negara gitu yang ada di dunia ini. Itu sih yang paling seru menurut aku gitu. Oke, kalau Widya sendiri? Kalau menurut aku yang paling seru adalah bisa tahu kayak kondisi politik orang luar gitu loh Kak. Jadi kayak misalnya sekarang nih kayak lagi ada perang Rusia kan sama Ukraina, jadi kita bisa tahu gitu loh kayak dari sudut pandang HI itu kayak gimana, kita belajar di situ gitu. Nah, kita kan yang kita pelajari ini topiknya dari internasional yang udah pasti bahasanya macem-macem. Tapi kalian tahu kan bahasa internasional itu apa untuk penyatunya? Apa tuh? Ya, pastinya tuh dong. Dan pasti itu tuh bahasa Inggris gitu soalnya. Iya, itu betul sekali bahasa Inggris. Global gitu. Ya, bahasa yang dipakai sama dunia global ya untuk mempersatu negara-negara lainnya karena bahasa di dunia itu banyak banget. Kalian sendiri gimana sama bahasa Inggris? Suka nggak? Music licensing. Coba aku dulu. Iya, boleh. Kalau dari aku sendiri sih suka nggak suka sih. Kenapa? Karena ya cukup susah gitu buat belajarin bahasa Inggris tuh. Kalau dari saya ya. Nah, cuman sukanya itu pas kita udah sedikit bisa dan dari situ kita mulai nerapin di kehidupan kita bagaimana sih caranya pakai bahasa Inggris gitu. Walaupun agak ancur-ancuran gitu lah. Iya. Kalau dari Widya sendiri gimana? Kalau aku dari dulu tuh suka banget Kak sama bahasa Inggris. Suka banget. Makanya pas masuk HI tuh ekspektasi aku nggak belajar politik, tapi ternyata salah ya. Tapi ya udah. Terus kebantu banget sih dengan kita jago bahasa Inggris di HI ini, apalagi kan kita belajar internasional ya, mencakup betul sama banget. semuanya. Jadi kayak with English itu kayak kebantu banget, bener-bener sangat membantu. Apalagi buat baca-baca kayak jurnal-jurnal gitu. Iya kita kan juga belajar tentang budaya-budaya negara lain ya, yang tentunya bahan-bahannya pasti dari bahasa Inggris biar bisa dipahami oleh dunia internasional. Jadi emang bahasa Inggris itu kayaknya diperlukan banget ya di HI. Betul Kak, itu kayaknya perlu banget. Kenapa perlu banget? Karena kalau misalkan kita nggak memahami bahasa Inggris tuh ya kita nggak bisa pergi jauh-jauh gitu. Paling Iya, cuma di negara benar-benar. kita. Artlist.io. By the way, kalian tahu gak sih tempat kita ngobrol-ngobrol ini namanya apa? Enggak tuh Kak, emang kita di mana sih? Nama tempatnya itu Kopi dari Hati yang berlokasi di Karangpawitan. Tempatnya tuh enak banget gak sih menurut kalian? Iya, enak banget Kak. Terus juga kayak comfy gitu loh. Iya benar, kayak buat nugas, buat santai sama temen tuh cocok banget Betul kan. banget. Jadi bisa lama-lama juga di sini karena ada Betul. semuanya. Jadi kalau kita nugas nih ada tugas yang banyak dan susah dan lama ngerjainnya nggak kelaparan, ya kan?
Jadi jangan lupa ke Kopi dari Hati. Ya, jadi di sini kalian juga bukan dapat cuma minuman sama makanan ya, tapi di sini juga nyediain ada wifi gratis, bahkan ada game-game gratis juga ya. Kita bisa ngajak bareng teman lah buat main game gitu. Bukan cuma game online, tapi ada game yang tradisional itu. Useful banget ya buat kita mahasiswa kalau pengen cari tempat nongkrong ataupun nugas. Artlist IO. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang bahasa Inggris dalam dunia HI. Langsung saja sekarang kita hadirkan dosen dari HI Unsika, yaitu Kak Nurbani Adin. Silakan Kak. Halo Kak, apa kabar? Baik, pada baik semuanya. Baik Kak. Nah Kak, tadi kita tuh udah bahas tentang penggunaan bahasa Inggris dalam dunia HI yang tentunya luas banget. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, can we run this conversation in English? Sure. Of course we can. Of course we can, let's go. Nah, aku tuh mau nanya dulu, menurut Kak Adin, how important it is to be able to speak English? Karena kita tahu sendiri, orang-orang tuh banyak yang berekspektasi anak HI itu pasti jago bahasa Inggris karena judulnya aja internasional ya. Okay, let's talk about this not as an international relations student or lecturer. I think English is very important. Most of the things in our lives come in English. Even the quotes in this room has already been in English, I think. So for English itself, it will be the basic skill that we have Music licensing, to be had, I think. Now, I want to know about your guys' opinion. Is it important to be able to speak basic English as we enter international relations major? You can answer first. Well, I think it's important enough to be able to speak basic English because, as we know, English is an international language. So, when we're not being able to speak in English, we cannot be able to communicate to the world. So, I think it's important, especially when we enter international relation. I think it's pretty important when we are reading about journal and then we study about international politics. So it's really helpful to be able to speak basic English. So we have to learn the basic to begin. Music Right. licensing. Now your turn. Reimagine. Yes. Okay. For me, I think that really important because we study international relation, and that we learn about global democracy, global politics, and economy, and of diplomacy. As we know, in the international language is also English too. So I think that's really important. Nah, oke, sekarang aku mau nanya nih sama Kak Adin. When you were a student, how is your way to improve your English to be better? Especially in international relations, things related, Kak. I think I start with my hobby. Since I really like Korean drama, that I start to watch Korean drama in English subtitle, of course, and I read a lot of journal in English, a book in English, because I think if we search the source from Google or from the internet, if we search the source in English, it's more reliable, I think. That's how I improve my English. So learning in a fun way. Yes, of So we really course. need to find a hobby so we can learn the language easily. Aku mau tahu dong kalau kalian pernah belajar bahasa Inggrisnya kayak gimana caranya? In English or Indonesia? In English? Oh, okay. So I think pretty much it's because my mom karena dari dulu kayak memang always wanted me to learn English. So when I was in elementary school, I already got my English course, and pretty much I went until I graduate from high school. So I think English were like my part of my life because I learned English a lot since I was a kid. Terus kayak akhirnya bisa sampai kayak gini sekarang karena mama sih. Kalau kamu sendiri gimana? Pernah cara yang kamu nyaman gitu untuk belajarnya, yang kamu cocok sama kamu? For me, that's Artlist I think I learned not from hobby. That because I learned just in high school, my school, and that I learned in application.
that's like Duolingo and more. Music licensing What's your hobby actually? reimagined. My hobby, I think my hobby is watching serial. Anime. Yes, of course. Do you using the subtitle in your anime? Sometimes I use I use subtitle on English and sometimes I use on Indonesia. Tapi benar sih Kak, in my own experience juga aku bisa lebih enak belajarnya itu kayak from learning song lyrics, from film. Jadi kayak pas mereka ngomong kita bisa belajar sambil lihat subtitlenya juga, lihat cara mereka mengucapkan gitu kan. Jadi lebih mendalami. Tapi memang penggunaan bahasa Inggris dalam hal ini beda banget ya karena lebih scientific. Menurut kalian sendiri, is there any differences in English using when we learning the pembelajarannya gitu? Ada nggak sih Kak bedanya? Yeah, if you take a look at the English in the book or in the quotes, it's totally different, I think. But as long as you know the basic English, I think it will be not a problem for you. Nah sekarang aku tuh mau nanya sebagai pengalaman aku sendiri yang waktu semester 3 dan 4 ini ketemu sama dosen yang mewajibkan pakai bahasa Inggris nih full selama kelas. Nah dia kalian sendiri ada nggak sih dosen yang mewajibkan kalian full using English gitu pas kelas? Kalau aku karena baru ya, jadi kayak I haven't met the lecturer yang wajibin gitu loh Kak. Jadi kayak masih mixing between English and Indonesian in learning. Oh, kamu sendiri ada nggak mata kuliah yang beda gitu ya dosennya? Yang pakai bahasa Inggris dia. Terserah. Yes, of course. I have two lecture about we learn regionalism and communication international communication. That's every time I meet with them, I using English in my learn. Oh, you have to talk in English with them. Yes. Tapi kalau di kelas full bahasa Inggris juga? No, just in meet. Do you mean with Mr. Madin? Yes. Okay. Nah iya, kalau ketemu sama Mr. Mario tuh kelasnya full bahasa Inggris. Tapi seru kayak Music licensing as for reimagined. myself, aku sendiri jadi kayak ngerasa tertantang untuk bisa berani lagi ngomong bahasa Inggris. Terus kalian ada nggak sih jurnal atau buku-buku yang kalian baca tentang HI yang dalam bahasa Inggris? Aku baru aja dapat kayak tugas gitu kan soal tentang HAM gitu. Terus in the journal itu aku belajar tentang kayak genocide gitu. Tapi itu internasional gitu. Jadi kerasa banget the difference between basic English and international relation English. Artlist.io. Lebih baku Betul. banget ya, terus udah gitu scientific banget bahasanya. Betul. Kalau kamu sendiri Ada juga. apa tuh? That's when I learn regionalism, I using a journal of the global Music politics of licensing regionalism. reimagined. That's by Mary. I forget its name, but I do in English. Do you think it's harder to understand to read a full English journal, That's really hard. right? Yes. Karena kita nggak terbiasa ya sama bahasanya. Kalau kamu sendiri Sama. lebih ini ya, lebih menguji adrenalin. Betul. Artlist.io. Then, from the experience of the two of you, what are the difficulties that you guys experience when you guys are suddenly asked to speak English in class? Well, for me, it's to find the vocabularies because sometimes we want to say something, but we can't say it. But Music it's licensing. on our It's brain. in our mind, but we can't speak it, Yeah, right? Right. Can answer? Yes. For me, that's nervous. I like being nervous if I want to speak in front many people. So that's my difficult for me. Dari Kak Adin sendiri, do you have any tips Kak on how to make ourselves more confident to speak English? Artlist.io.
not really sure because to be honest, I don't really like speaking in English too. I'm a very grammatical person, but if I have to, yeah, I have to try harder than before. My tips is don't think hard about the grammar. Just speak. Just be confident to speak in English. Don't be afraid of the mistakes because, like the quote say, that mistakes are proof that you are trying. So if you don't try, yeah, you cannot find whether you are right or you are wrong in speaking English. So don't be too focused on the grammatical error. Yang penting kita at least we have to try. Benar ya. So do you guys think it's hard to learn English? Yes, It's it's hard, but we should try. However, Sebenarnya kalau misalnya kita nemu cara belajar yang emang cocok sama kita, bakal terasa lebih fun ya untuk belajar dan bakal lebih masuk gitu. Tanpa sadar bahkan kita jadi bisa sendiri. Kalau kamu sendiri? Iya, sama sih kayak find the best methods to learn English gitu. Apalagi zaman sekarang kayak there are a lot of banyak applications yang bisa kita gunakan juga gitu. And I think what Kaidin said earlier is really true. When we want to watch something, we should put on English subtitle because it's really helping. Especially when you write something kayak the grammatical is have to be good gitu. We can see in the subtitle and how they pronounce it and pressure-nya tuh di mana aja tekanannya gitu. Iya. It's going to be really helpful ya kayak jadi kita ntar bertahap nih dari masih pakai subtitle terus lama-lama kita udah bisa lepas dari subtitle jadi makin menguasai cara ngucapinnya, cara mengekspresikannya gitu ya. Nah, after we heard from them, menurut Karin gimana Kak? What? Kayak tentang bahasa Inggris ini nih. In my Music opinion, it's still licensing, important. reimagine. It's still important for international relations student because your sources come from English, so you have to understand the sources. So it's not going to be so hard to learn if you have a way that fits us to learn, right? Nah, one more last question. Menurut Kak Adin gimana nih kalau kita lagi mager belajar tapi kita perlu banget nih harus terus belajar, menurut kakak gimana siasatin si magernya ini nih? I think if you are lazy in learning English, do you mean? Or Yes, in learning English. yeah, just like Ferry said that if you do not speak in English, if you haven't been able to speak in English, you can follow anyone in this world because all of the things in our lives come in English, I think. We can start by doing simple things ya Kak. Wah, gak kerasa nih perbincangan kita udah berlanjut lama banget. Terima kasih buat Kak Adin, buat Ferry, buat Widya udah ngobrol-ngobrol sama aku di sini. I hope the viewers can learn something positive from our podcast. And this is us. Thank you for having us. See you next episode. Bye. See you. Bye.